अरस्तु मगरबी साइंस का जन्मदाता। साइंस का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और किसने किया? पहिया साइंस की सबसे बड़ी इजाद का मौजूद कौन था? सबसे पहले आग किसने जलाई? हिंद से किसने बनाए? सिफर, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम की दरियाफ्त किसने की? यह सवाल आपके जहन में उठते होंगे। तारीख दां का जन्म साइंसदानों के बहुत बाद हुआ। जुबान भी साइंस के बाद पैदा हुई, लेकिन साइंस के बेहतरीन दिमाग और इंसानियत के बेहतरीन मासनू के नाम से वाकफियत आम नहीं। आज साइंस ने अथाह समंदर की जो शक्ल इख्तियार की है, इसमें हर मुल्क की हैसियत ज़माने के नदी नाले की सी है। मगर जब मरकज़ी लहर के मुंबा की तरफ बढ़ना शुरू करें तो यूनानी इल्म का सरचश्मा नुमाया नजर आता है। हिंदुस्तान में भी कई अरस्तु और अरशमीदस पैदा हुए। अरब ने सकरात के हम पल्ला फ़िलासफ़रों को जन्म दिया होगा। चीन और मिस्र की पुरानी तहज़ीबों की खंडरात भी इस ज़माने की साइंस और साइंसदानों के कारनामों की मुंह बोलती तस्वीरें हैं। मगर जिस मगरबी साइंस का आज हम मुताला करते हैं, इसका बरह रास्त रिश्ता सिर्फ यूनान के अरस्तु से ही मिलता है। साइंस का वजूद अरस्तु से पहले भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद था, मगर इसे तो हम परस्ती और मजहब से अलग एक बाकायदा इल्म का दर्जा हासिल न था। अरस्तु के बाद साइंस ने जो तरक्की की, इसकी राहों के कई संग मेल इसी बनाए थे। अफलातून के शागिर्द और सिकंदर आज़म के उस्ताद के तौर पर अरस्तु अपनी ज़िंदगी में ही यूनानी तहजीब के वसी दायरे में मुमताज़ तरीन आलिम शुमार होता था। इसकी पैदाइश हज़रत ईसा से इसकी पैदाइश तकरीबन हज़रत ईसा से 356 साल पहले मकदूनिया के एक शहर में हुई। 18 साल की उम्र में इसने एंथिस में अफलातून की शागिर्दगी कबूल की। यूनानी फ़िलासफ़र शागिर्द की जहानत से इतना मुतासिर हुआ कि इसने इसे जहानत का मुजस्मा करार दिया। नौजवान तालिब इल्म ने अपनी सारी आबाई दौलत अपने वक्त का सबसे बड़ा कुतुब खाना बनाने पर खर्च कर दी। इस कुतुब खाने की सब किताबें हाथ से लिखी हुई थी, चूँकि इस वक्त तक छापा खाना ईजाद नहीं हुआ था। अरस्तु को अपनी ज़िंदगी शुरू करने में कोई मुश्किल पेश न आई। पढ़ाई ख़त्म करते ही इसके पास कई शहजादे तालीम हासिल करने के लिए आने लगे। इनमें एक शागिर्द हरमियास ने तख्त नशीनी के बाद अपने उस्ताद को अपने दरबार में शामिल होने की दावत दी और इजहार अकीदत के तौर पर इससे अपनी बहन की शादी कर दी। अरस्तु की शोहरत थोड़ी ही मुद्दत में इतनी फैल गई कि इस ज़माने का सबसे बड़ा बादशाह फिलिप जब अपने बेटे और मुस्तकबिल के सबसे बड़े फातेह सिकंदर के लिए दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम की तलाश में था, तो इसकी निगाह इंतखाब अरस्तु पर ही पड़ी। इधर सिकंदर आज़म ने अपनी फतवाहत के ज़रिए छोटी छोटी मुल्कों को एक सियासी निज़ाम में परोना शुरू किया। इधर फ़िलासफ़र अरस्तु ने ज़हनी मैदान में अपनी फतवाहत का सिलसिला शुरू किया और सारे अलूम को फ़लसफ़ा की एक लड़ी में परोने की कोशिश की। मगर जहाँ फ़ौजी हाकिम की सल्तनत को मुंतशिर होने में ज़्यादा अरसा न लगा, इंसानी जहनों पर ख़ास कर यूरोप में फ़िलासफ़र का लगभग मुकम्मल तसल्लुत कम अज़ कम 15 सदियों तक जारी रहा। अरस्तु की तालीमात का असर 15वीं सदी में एक नए ज़हनी इनकलाब की सूरत में एक बार फिर नमूदार हुआ, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्की के कब्ज़े की वजह से यूनानी आलिम अरस्तु की तहरीरात समेत यूरोप भागने पर मजबूर हुए। इनके मुताले से यूरोप में जो नई तहरीक जारी हुई, इसे एहयाए उलूम का नाम दिया गया, जिसका बरह रास्त नतीजा मौजूदा साइंस और अदब है। यकीनन किसी एक दिमाग ने इंसानी जहनों पर इतने लंबे अरसे के लिए भी कभी हुकूमत नहीं की। अरस्तु ने 53 साल की उम्र में अपना स्कूल शुरू किया, जिसके कवायद तुलबा खुद बताते थे। हर 10 दिन के बाद वो अपने निगराज का चुनाव करते थे। इस स्कूल में साइंस के दीगर मज़ामीन के अलावा निबातात और हैवानात के मुताले के ख़ास इंतज़ामात थे। कहा जाता है कि एशिया और यूनान में तकरीबन 1000 आदमी निबातात और हैवानात के नमूने जमा करने पर मामूर थे। अरस्तु के कहने पर ही सिकंदर ने दरियाए नील के सैलाबों की वो जो की खोज करने के लिए एक मुहिम भेजी थी। साइंसी तहकीक के लिए इससे पहले इस पैमाने पर इंसानी और मादी ज़राए का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। अरस्तु सैकड़ों किताबों का मुसन्निफ़ था। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 400 और दूसरे अंदाजे के मुताबिक 1000 है। यह सब किताबें साइंस पर हैं। इसने अदब और फ़लसफ़े के बेशतर मज़ामीन पर भी
اپنا قلم چلایا تھا۔ ارسطو نے کئی نمایاں نئی سائنسی ایجاد کی اور نئی ہی سائنس کے کئی دیر پا قوانین پیش کیے۔ یونان میں غلاموں کی سستی مزدوری دستیاب ہونے کی وجہ سے سائنسدانوں کو نئی مشینیں ایجاد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ تجربے کے لیے آلہ جات کی عدم موجودگی میں سائنس کے جو قوانین ارسطو نے پیش کیے وہ سب کے سب بعد کے تجربات اور تحقیقات کی روشنی میں کھرے ثابت نہیں ہوئے۔ مگر سائنس محض مشینوں کی ایجاد کا نام نہیں بلکہ سائنس سوچنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اس لحاظ سے ارسطو کے عظیم سائنسداں ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ ارسطو نے منطق کی جس سائنس کو جنم دیا، اس نے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنے کے ضابطے اور ذہنی ڈسپلن کا ایک معیار پیش کیا۔ موجودہ سائنس کی بیشتر اصطلاحات وضع کرنے میں بھی اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کے میدان میں باقاعدہ مشاہدہ اور تجربے کا رواج بھی ارسطو نے ہی ڈالا۔ حیوانات اور نباتات کی ان گنت قسموں کو اپنی تجربہ گاہ میں جمع کر کے ارسطو نے کچھ ایسے مشاہدے کیے جنہیں آج کی سائنس بھی درست مانتی ہے۔ چنانچہ اس نے بے جان چیزوں سے لے کر جاندار مخلوق کی مختلف اقسام کو ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں برقرار دیا، جس کے مطابق بندر، چارپائے اور انسان کی درمیانی کڑی ہے۔ یہی اصول 2000 سال بعد ڈارون کے مسئلے اور ارتقاء کا بنیادی اصول بنا۔ ارسطو کا علم حیوانی زندگی کے بیرونی پہلو تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ وہ پہلا سائنسداں تھا جس نے جانوروں کو چیر پھاڑ کر ان کی اندرونی بناوٹ کا مطالعہ کیا۔ انسان کی موروثی خصوصیات کے بارے میں اس نے چند ایسے نکات ابھارے جن پر آج بھی سائنسدان اپنا دماغ کھپا رہے ہیں۔ ارسطو کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کی غلط باتیں بھی صدیوں تک عقیدے کے طور پر قبول کی گئی۔ اس کی عظمت سائنس کی مزید ترقی کی راہ میں دیوار بن گئی۔ 1200 عیسوی میں برونو کو اس لیے زندہ جلا دیا گیا کہ اس نے نظام شمسی کے بارے میں ارسطو کے خیالات کی تردید کی تھی۔ 40 سال بعد گلیلیو کو اس وجہ سے موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکی دی گئی کہ اس نے ارسطو کے اس قول سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ جب کیپلر نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ آسمانی سیارے بیضوی راستوں پر گردش کرتے ہیں تو اسے بھی انتہائی مشکل میں پیش آتی، کیونکہ یونانی سائنسدان نے 2000 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ گردش کا راستہ گول دائروں میں ہے۔ اسی طرح جب ارسطو نے دنیا کو آگ، پانی، ہوا اور مٹی کے 4 عناصر کا مجموعہ قرار دیا تو صدیوں تک اسے چیلنج کرنے کو کسی کی کو ہمت نہ ہوئی۔ سائنس پر ایک شخصیت کی اتنی مضبوط گرفت سے گھبرا کر 13ویں صدی کے سائنسدان راجر بیکن نے اعلان کیا، اگر میرا بس چلے تو میں ارسطو کی سب کتابیں جلا دوں۔ مگر ارسطو کی طے شدہ روایات کے خلاف آواز اٹھانے پر حاکمان وقت نے اسے 14 برس کی قید تنہائی دی، جہاں اس نے سسک کر جان دی۔ ارسطو یقیناً ایک عظیم سائنسداں تھا۔ نئے علم کی بنیادیں رکھتے ہوئے کچھ غلطیاں سرزد ہو جانا غیر متوقع نہ تھا، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اتنا عظیم تھا کہ اس کے جانشین سائنسدان اس کی عظمت کو چھو بھی نہ سکے، جس کی وجہ سے اس کی غلطیوں اور کارناموں میں مدت تک امتیاز نہ ہو سکا۔ یونان کا فلاسفر سائنسدان 62 برسوں کی کامیاب زندگی کے بعد حضرت عیسیٰ سے پہلے وفات پا گیا۔ 1 سال پہلے سکندر اعظم کی موت ہو چکی تھی۔ اس طرح یونان کی عظمت کا سورج اپنے نصف النہار پر پہنچ کر غروب ہو گیا۔